الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم لکه څرنګه رسولی ومونږ په تاسو کې رسولا پیغمبر منکم د جنس د تاسو نه یتلو علیکم آیاتنا چلولی په تاسو باندې آیتونه دیمو ویزکیکم او پاکی تاسو لرا د اخلاق رزیلونا ويعلمهم الكتاب والحکمه او خی تاسو لرا قرآن و سنت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او خی تاسو تا ما اغا احکامات لم تكونوا زنی تاسو تعلمون پویدن کی باغی ما لم تكونوا تعلمون خین کئی تاسو لرا دا اغا احکاماتو لم تكونوا تعلمون تاسو نی پوی باغی فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني یاد کئی مالرا یاد بکم تاسو یاد کئی مالرا پتبیدری سرا اذکرکم یاد بکم تاسو لرا پنعمتنو واشکروا لی ولا تکفرون او شکر ادا کئی دما ولا تکفرون شکر مکوی زمان یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے د ایمان والو مدد غواړئ بالصبر مدد غواړئ د الله نه بالصبر په کولو د صبر والصلاة او د منصران ان الله مع الصابرین یقینا الله زدا سره د صبر نا کندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مئی تاسو دا غچا بری کی یقتلو چا قتل کریشو فی سبیل اللہ یقتلو چا قتل کریشی پلار دا اللہ کی امواتن بسمڑ بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکی دوی جوندی دی لیکن تاسو نفوی جید دو پجوند وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خامخامون امتحان کو پتا سبانی ویوشی سرا من الخوف دویرنا والجوع او دلوجنا ونقص من الاموال او دکموالی دمالونو والانفس او دنفسنو والثمرات او دمیونا وبشر الصابرین زیر ورکا صبرنا کوتان حق کسان درتے دوم اذا اصابتم مصیبہ کلا زور سیگی دویتا سمصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون نیائی دوی یقینا منگ دا اللہ یو او منگ دی اللہ تیو راجعون و پس کی دن کی اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دغ کسان علیہم اولئک علیہم صلوات دغ کسان پدوی باندے شب سیدہ من ربهم طرف درب دوینا ورحمتن و مہربانی دا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ او دا کسان نم دوی دی لارمندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ زدا من شعائر اللہ دادا عزت مندو دن خود دین دا اللہ ندم فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه چاز حجو کو د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکړه فلا جناح عليه نشتا گنا پد باندې ايطوف بهما دا ز طواف کی د دواړو ډیرایو
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع چاس زیات کړه خیرن نیکی لرا فإن الله شاکر علیم، یقینا الله صدا قبل ان کے دا اعمال علیم